Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan mobil-mobilan. Keren sekali ya teman-teman. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Widih, widih. Lihat teman-teman, yang pertama ada mobil tank baja. Kita simpan dulu ya teman-teman. Wow, wow, wow. Lihat teman-teman, ada bus kota. Mantul suratul. Hehehe. Lihat teman-teman, ada kapal speedboat. Keren sekali ya teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, ada truk pemadam kebakaran. Kita simpan dulu. Wow, wow, wow. Lihat teman-teman, ada kereta cepat. Mantul suratul. Widih, widih. Lihat teman-teman, ada kapal pesiar. Keren sekali ya teman-teman. Hehehe. Lihat teman-teman, ada mobil ambulan. Mantul suratul. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, ada mobil balap. Keren sekali ya teman-teman. Widih, widih. Lihat teman-teman, ada bus Tayo. Mantul suratul. Wow, wow, wow. Lihat teman-teman, ada motor cross. Keren sekali ya teman-teman. Hehehe. Lihat teman-teman, ada mobil off-road. Kita simpan dulu ya teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, ada bus tingkat. Kita simpan dulu. Widih, widih. Lihat teman-teman, ada pesawat terbang. Mantul suratul. Wow, wow, wow. Lihat teman-teman, ada mobil ekskavator. Kita simpan dulu. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, ada mobil monster. Keren sekali ya teman-teman. Widih, widih. Lihat teman-teman, ada truk pengangkut pasir. Kita simpan dulu.
Wow, wow, wow. Lihat teman-teman, ada kereta Thomas. Mantul suratul. Hehehe. Lihat teman-teman, ada truk derek. Keren sekali ya teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, ada mobil polisi. Mantul suratul. Widih, widih. Lihat teman-teman, ada truk tronton. Kita simpan dulu. Wow, wow, wow. Lihat teman-teman, ada truk pengangkut sampah. Keren sekali ya teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, ada truk molen. Kita simpan dulu. Widih, widih. Lihat teman-teman, ada helikopter. Keren sekali ya teman-teman. Wow, wow, wow. Lihat teman-teman, ada bus Tayo warna merah. Ayo, hai Tayo, dia bus kecil ramah, melaju. Mantul suratul. Hehehe. Lihat teman-teman, ada truk tangki air. Kita simpan dulu ya teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, ada mobil sport. Ajojing ala ajojing. Mantul suratul. Widih, widih. Lihat teman-teman, ada mobil bulldozer. Keren sekali ya teman-teman. Wow, wow, wow. Lihat teman-teman, ada truk tambang. Kita simpan dulu. Hehehe. Lihat teman-teman, ada truk Pertamina. Mantul suratul. Sudah terkumpul semua ya teman-teman. Tunggu video kami berikutnya. Bye-bye.